Ay! Sayang! Kakasirig, kakasirig. Kakasirig, kakasirig. Yan. Okay, bounce the ball challenge. Okay, bawat nanay may tiga-apat na bola. Ngayon, yung apat na yun, dapat mag-start kayo sa pinakaunang plato. Kung yung apat na yun mapupunta sa apat na 100, okay, so 400 dyan. Ganun lang kadali. Okay, nanay Ana. Apat na bola, mag-start sa unang plato. Go! Oh! Ay! Agal lalala! Agal lalala! Ay! Pwede pang matanggal yan! Ay! Ala si lalala! Ay! Agal lalala! Lalala, magkano yan? Ala, 150, 300, 500! 500. Ala, lahirapan na sila magkwita guys. Nakadali si lalala! 1! Paldo na naman si lalala, oh. Oh, lalay, sobra na yata. Oh, ang galing. Galing nanay, ang galing nanay, Okay, nanay! Go! Oy, wah! Oy, wah! Wala na, lalay, sorry, wala na. Tatlo na lang, wala na. Oh, bahala ka dyan. Oh, lagay mo muna dyan. Oh, tatlo na lang. Ah! Bukya! Bukya yan! Diyos ko! Woo! Ay, lalay. Okay! Consolation prize ka, mamaya, lalay. Ay, Diyos ko, ano ba yan si lalay? Go! Lalay! Ay! Ay, sinigurado na lang. Apat na wala. Ah! Sayang! Wala. Ah! Sayang! Diyos ko! Ay! Ano ba naman si lalay? Ay! Ay! Okay, 300 na si lalay. Ay! Ala, grabe, naka-500 si lalay. Ala, galing ka. Ala, 1, 2, wag mo po si mga 50 lalay. Tig-tig sa daan. Oh, grabe lalay si lalay. Ala ka, 500 si lalay. Oh, tama na, wala la. Oh, lalay, kinikwenta lalay. Ala. Oh, okay, lalay ko. Punta ka sa likod. Go, lalay! Oy, 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 oy! Grabe si lalay, galing ka. Oy! Ala, 350. Minus 500. Okay, lalay. 350. Kadali si lalay, galing ah. Woo! Kabayad na lang Shopee. Kabayad na lang Shopee si lalay. Galing na. Galing na lalay. Nanay, namnamin mo yung apat na bola. Lalay, lalay. Isipin mo na lang yung ano ni Tatayan ha. Yung ano binaba. Ala, 300. Ginalay, tagalin mo. Ala, nakadami na lang si lalay. 450. Magkano? 450. 450 nanay, 450. Ay, 400 pala, 400. Ay, grabe si lalay, wala lang. Ay, tinapon na yung itlog na. Ay, pinipili pa yung nanay naman ha. Oy, 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 oy. Ang galing ha. Ang galing ha. Ang galing nanay ha. Oy, oy, oy. Muntik na natanggal. Muntik na natanggal. Oy, 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 oy. Sigurado na si nanay. Oy, lalay. Oy, oy, oy. Ay, grabe, galing nanay. Galing nanay ha. Sus, kadali. Paldo si lalay ha. Pinili pa yung magagandang pera. Ayaw, okay. Go! Oy! Isagad mo na na, isagad mo. Oy! Sayang talaga. Sige na, bisa. Oy! Ay, 250. Pwede. Oy! 350. Ah, Diyos ko, naubos na guys. 1, 2, 350. Okay, okay. Okay. Nanay, go! Si nanay. Nanay. Oy! Yan, lakasan mo nanay. Oy! 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 Sayang! Oy! 150, sorry. Nakabawi. 150 lang si lalay. Okay. Go, lalay, go! Oy, oy, oy! Sayang si lalay. Sige. Oy! Ang galing na diskarte niya. Oy! Pinupunti na 300. Oy! 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 Ay, okay. 300. Ang galing lalay. Ang galing. 1, 2, 3. Okay. Si nanay, pinaghandaan ni nanay, oh. Hawak-hawak niya ng itlog, oh. Nanay! 3, 2, 1, go! Oy! Galing lalay ah. Oy! Si lalay. Go, go! Ay! Ay! Grabe si lalay ah. Oy! Oy! Uwi mo lalay, 300. Alam mo, 150. Wala 150. Lalay, dalawa 150 yan. Isa pa. Oh, nakadalay si lalay. Okay, nanay, go! Oy! Galing lalay ah. Oy, oy, oy. Hindi niya alam kung paano. Oh. Oh, kuya, kakasirig, kakasirig. Sirig. Kakasirig, kakasirig. Yan. Pinakamaganda. Woo! Ayan nga. Sobra kasi. Sige na, ay. Nagbabariti sa sila. Sobrang sirib. Oh. Yan nga, maganda sa'yo, lalay. Nasubrahan ka kasi. Woo! Dalawa na lang. Yan na, yung bukya talaga. Oh, bukya. Oh. Sayang. Woo! Sayang si lalay. Ayan, bukya. Yung bukya, 20 lang ha. Yung bukya, 20 lang ha. 20. Oh, lalay. Isagad mo na nanay sa 300 nanay. Oh,
Consolation prize, mamaya. Utang sa likod. Gusto talaga si nanay. Woo! Nanay, go! Ay, galing nanay. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy! Gusto, sayang. Woo! Galing nanay, sayang. Wala, sige nanay. Nanay, ginawa, grabe. Grabe yung mga advice. Ay! Grabe yung advice ng mga bukya, oh. Grabe yung mga advice ng mga bukya, oh. O, nanay, nanay, go! Ah! Okay, nanay, pwede na. 200. O, nanay, sige, yan pa. Yan, nakayo ko. Sige. O, oy, oy, oy. Oh, ay! 200, nanay! Sino ba? Wala na, 200, nanay! Bye-bye! Woo!